ɛwɔ yɛ mmerante yɛ ne yɛn ketesi abremu no etwa sɛ saade we asi esan sɛ enyankopɔn na ahyehyɛ ma nipa. Hallelujah. Sɛ ansi a na nyɛ sɛ wankasa no unye nipa. But adeɛ baako a kyerɛsɛm no ɛkyerɛkyerɛ ne sɛ ɔse honhom no ɛkɔn dotia honam no na honam no nso etia honhom no. Ɔse saa adeɛ mmienu wei enhyia da biara da. Hallelujah. Ɔdɔfo ma me no mo mpa Kristo Yesu yɛ deɛ honhom ne yɛ kra hyɛ wo nsa ma yɛtumi ne ahoɔden ne yɛtumi adi saa asɛm yi so na wieye no yɛn kra apie ɛwɔ nkwagye ni mu. Amen. Enti etwa sɛ saa deɛ we esi sɛ ansi a na kyɛ sɛ onyankopɔn asɛm ɛnyɛ no korɛ. But adeɛ baako etwa sɛ wotena se na wosese na hu ni sɛ etwa sɛ wosere nyankopɔn ahoɔden na watumi adi saa ɔhonam yi so. Sɛ ansi a wanya saa tenkan a na wonyɛ nipa ɛwɔ nyankopɔn ɛfa mu. But onyankopɔn ɛnam sɛ ɔno na de dua nipa mu nti no ɔbonsam nso afa kwan bi so ɛde bi adua nipa a tete asase mu so. Ndi sɛ ɔma ho kwan pɛ na onyankopɔn deɛ no alimete ne ho na ewiase deɛ no aba bedi so. Nanso adeɛ baako a menim ni sɛ nipa biara ɔbɛn na agye sɛ ɔbɛtena ma Kristo no obetumi adi saa deɛ nso na wɔn a atwa mu kɔ no etumi di so deɛ a wɔde wɔn ho to Kristo Yesu so no etumi di so deɛ a ɛnea na ɛnyɛ den ɛmma wo sɛ wobetumi adi so na ɛnyɛ den ɛmma me sɛ metumi adi so. Hallelujah. Enti no tambia me de toto saa deɛ we adeɛ a honhom na bie ma adwene ma te aseɛ ne sɛ etwa sɛ nipa wote hɔ a wonya saa tenka ne nti sɛ woanya saa tenka na ne sɛ wo hɔ pampa untumi nte sɛ ɛkɔm ɛde wo saa sɛ nyankopɔn de wura wo mu. Enti adeɛ a tambia no honhom no ɛde yɛ mfato ho ma me sɛ ɛte sɛ nipa wode yɛ ɛnɛ bi asi wo sɛ woyɛ fasting anaasɛ wɔfa so anɔpa na wo se ɛnɛ da yi no nsia kosi no nsia mama paso kosi na numere so meyɛ fasting aduane wei deɛ memfa nkama no da ɛyɛ denara wobɛhu aduane bi a wokɔn bɛtɔ ba saa bra no ɛnam sɛ wo fasting mu nti no wobɛtumi ahyɛ wo ho so kosi sɛ ɛbrɛ ne bɛdu. Hallelujah. Saa na ɛteɛ pɛpɛ honam enyuma na aba no wobɛhu bi wokɔn bɛdɔ but wɔyɛ wo kristoni nko adeɛ ɛbrɛ ɛdu sɛ etwa sɛ wotumi ɛhyɛ wo ho so. Hallelujah. Enti ɛnano no ɛnam sɛ Yesu Kristo ɛwɔ atenka nti Yesu Kristo ɛwɔ akɔnɔ bi nti Bible sɛ ɛbrɛ a odi muadede awie no Bible sɛ ɛkɔm de no enti ɔbɔnefoɔ no ɛkɔkɔsɔ ne hwɛyɛ twɛsɛm no ɛka ne pefe sɛ ɛkɔm de no na odi muade awie no ɛkɔm de no but saa brɛ no Bible sɛ onyankopɔn ɛhyɛ Kristo Yesu den ɛnam ni mu ada ɔwɔ mu nti otumi gyina yɛ ɛka sɛ ɛnyɛ paano nko na nipa betumi adi atenase. Hallelujah. Mede yɛ mfato ho akyerɛ mo ahu sɛ waduru omrante bremu na waduru onketesi abremu but ɛno nkyerɛ sɛ ma akɔnɔ a ɛbɛba wo mu no ɛmfa nkɔ to bɔne mu. Hallelujah. Obɛte nka sɛ etwa sɛ saa brɛ yɛ brɛ bi a na nka minyaayɛ a na nka mepɛ nanso saa brɛ na wɔ sɛ wotumi hyɛ wo san sɛ onyankopɔn adi adua nipa mu but ɛma wo kwan ma bonsam ɛmɛtena mu ɛma ne mfa nyɛ ne ɔno ankasa pɛ. Etwa sɛ wotumi di bonsam no nhyehyɛeɛ so enti woka atwerɛ sɛm no a ɔse na honhom kɔndɔ tia ho na honam kɔndɔ tia honhom no na honhom no tia honam na nneɛma mmienu yi nhyia. Hallelujah. Ɔse nneɛma mmienu wei deɛ ɔmo ntumi nhyia da bi ada ɛsan sɛ ɛbrɛ a wopɛ sɛ woyɛ fasting no saa brɛ na akuro mu na ɛkɔm de wo honhom ne pɛ sɛ nka wɔyɛ fasting no nanso saa brɛ na mu nso honam no nso deserve sɛ ɛkɔm bi ɛde no. Hallelujah. Honam no nso ɛpere sɛ ɛkɔm de no enti abɛyɛ adane
sara na etia pepe nti odi wura ho fam a ebra ni po wura ho fam na wadwene se ubekọ bra etene ama Kristo no enye general ubehia ababa wa bi obebe twa wakwa mu but e wo se wotumi gina sa bra no honam epe senka wo ye nanso e wo se wotumi gina ade honam edi honam no so sa nyema wei ehia anapai yani tenten ni tietia mu nyane se asema Nyankopon ede atom akoma asem no nkyane se kai hunu se wa eni pai die obenya saatenka no se wa anya na je Nyankopon asem anya no kure but etwase ni nyinam utumi gina na wo shaw ho so sanse wo botae bi esi woni so emane tia Nyankopon de oba asase wesi no honam fam no entwon ensai sa botae no asema Onyankopon de adom se memfa emre osabe no ginama Kristo ma honhom no enye kase enche honam no ma honhom no enye kase emedi honam fam anyuman so na se eba ne sa obetumi agina ama Kristo enti brofo no ose for the flesh lusted against the spirit and the spirit against the flesh and these are contrary the one to the other so that he can do the things that he would. What the verse number 18 is also saying, but ye be led of the spirit, ye are not under the law. Hallelujah. Or see one now, one nam humuno, when ni samra nasi. One now, one nam humuno, and ni samra nasi. So be to me a jinama Christo, yes, huma. Samrano obe to me ediso. Sa akonano obe to me ediso. Sa and she say, Bonnie, Abesoni Pebimuno. Obe to me ediso. Essence of home and a donam. And two country no same. Say, home de monama. Namu ni emrasi. And I know Onyankopon asem ni jinama Kristo Yesu. Eye denara. Obe nya saten kan bat. Ubenya sankono but mami kan say o jinama Kristo Yesu nko adia ubedi osefo no sunkunim anopa Awurade Nyankopon ka ho hyedin e wo Kristo mu esanse enche na Kristo aba enche na wiye na ba so so na tena ma Kristo na wiye no de nkunim die abrɛw Awurade Nyankopon enka ho Awurade Nyankopon enka ho mame no mo mpa Kristo Yesu mi gya ho ma so nsa anopa yi so awie wasem a odi adom mani ne o fa me so se o pese o mate na o mate ne yemuhio san apam ne agina to biara obi aye krado se o pese o som ne nso honam fam no papa ontumi entena me sra wotumi ne wa ho den sabre to ni padua sabre ni pa biara o ti o sabre rade me sra ogie ne fa hodie eto na brabo mo papa ni pa wa na adwene se ono benante nanso honhom fam no papa ontumi enyina papa ama honam no edi honhom sabre papa me sra ogie ne ahoden sonko bi ede to na setrem wo Yesu Kristo na asra de mo ni yemuhio esan bi papa honhom a seni paso ama ni pa entumi nso wi papa ebrem no gina Kristo Yesu na asra to me ni ahoden so papa me sha wo nyuma wo Jesus Christ demon Ewade ma entumi ntitim enam wasem a watintu ewo Kristo Yesu demo Ewade Nyankopon ka ho ewo Yesu Kristo demo na me bompaye amen amen odofo unia rabbi ajebu ahenie me mpai bo nsi Nyankopon asem bedi akiri bo amenye fa asem yi enko then me say Kristo maye no ye bre enye kwada Ewade nka ho girama Kristo Yesu girama Kristo Yesu girama no ne we na ebesi enkra yi girama no Ewade nka ho ewo Kristo Yesu demo bye bye.